স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে আমি সুতপা। আমরা সবসময় নিজেদের শরীর ও স্বাস্থ্যকে সুস্থ ও সবল রাখতে চাই, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় অনেক চেষ্টা করেও আমরা নিজেদের শরীর স্বাস্থ্যকে ভালো রাখতে পারি না। তাই এনার্জি সায়েন্সের মাধ্যমে কিভাবে আমরা নিজেদের শরীর স্বাস্থ্যকে সুস্থ সবল ও সুন্দর রাখতে পারবো সেই পথ দেখাতেই আমাদের এই অনুষ্ঠান। আর এই অনুষ্ঠানে প্রতিনিয়ত যিনি উপস্থিত থাকেন তিনি সবসময় আমাদেরকে সেই পথ দেখিয়ে থাকেন। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন রেইকি পাওয়ার হিলিং টিচার ও গ্র্যান্ড মাস্টার শ্রী পলাশ বর, যিনি শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক সমস্যার সমাধানে দীর্ঘ 18 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, যার কাছে এসে বহু মানুষ শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং আর্থিকভাবে একটা সুন্দর এবং সুস্থ জীবন উপহার পেয়েছেন। আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন শ্রী পলাশ বর। স্যার, আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে। नमस्कार दोस्तों, मैं पलाश बर, रेकी एंड पावरफुल एनर्जी हीलिंग टीचर। दोस्तों, हमारा स्लोगन है सबसे अच्छा सबसे बेस्ट लाइफ होंगे इजीएस्ट, यानी कि आपका लाइफ इजीएस्ट करने के लिए मैं 18 साल से एनर्जी साइंस के ऊपर रिसर्च करके बनाया हुआ हूँ रेकी एंड पावरफुल एनर्जी हीलिंग टीचर। यस दोस्तों, ये कोर्स का विशेषत्व है कि ये कोर्स अगर आप एक बार करेंगे ना तो एनर्जी साइंस के ऊपर आप मास्टर हो जाएंगे, यानी कि हीलिंग के ऊपर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये कोर्स करने के बाद आपको ये कोर्स, वो कोर्स, ये डिग्री, वो डिग्री ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं होंगे दोस्तों। अगर आप रेकी ग्रैंड मास्टर हो, एंजल थेरेपी टीचर हो, अगर आप ज्योतिष हो, अगर कोई स्पिरिचुअल सेंटर चलाते हो, तो जरूर आपको एक बार द सीक्रेट पावर हीलिंग क्लास को ज्वाइन करना पड़ेगा दोस्तों। यस दोस्तों, अगर आप द सीक्रेट पावर हीलिंग क्लास में एक बार ज्वाइन करेंगे ना, आप सीख जाएंगे कि कैसे इंस्टेंटली आपके माइंड के ऊपर, आपके माइंड के अंदर जो पावर है उसे अप्लाई करके इंस्टेंटली विद इन 6 सेकंड के अंदर दूर बैठे किसी भी इंसान की किसी भी पेन या किसी भी प्रॉब्लम को आप कंट्रोल कर सके दोस्तों। यस दोस्तों, ऐसा ही पावरफुल टेक्निक मैं सिखाता हूँ मेरा जो रेकी एंड पावरफुल एनर्जी हीलिंग कोर्स है उसके अंदर। और सबसे बड़ा मजेदार बात क्या है जानिए दोस्तों, सबसे बड़ा मजेदार बात है ये कोर्स करने के लिए सिर्फ 5 घंटा टाइम लगता है दोस्तों। यस दोस्तों, सिर्फ 5 घंटा टाइम अगर आपके पास है तो जरूर मेरा जो बुकिंग नंबर है इस नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपना सुपर पावर को यूज करके अपने जीवन को परिवर्तन ला सकते हो दोस्तों। একদমই তাই। তো এই অনুষ্ঠানের ক্যাপশন সবার সেরা সবার বেস্ট, লাইফ হবে ইজিয়েস্ট। একদমই আপনাদের জীবনকে ইজিয়েস্ট করে তোলার উদ্দেশ্যেই কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকেন এই অনুষ্ঠানে প্রতিনিয়ত। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপনারা রেকি এবং শক্তিশালী এনার্জি হিলিং বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারেন এবং শিখতে পারেন। আজও রেকি এবং শক্তিশালী এনার্জি হিলিং বিষয়ে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে নেব। প্রথমেই স্যারের কাছে জানতে চাইবো, আচ্ছা এই ব্লাড প্রেশার এবং ব্লাড সুগার এটা নিয়ে অনেকেই সমস্যায় ভোগেন, তো এটা কন্ট্রোল করার জন্য রেকি বা শক্তিশালী এনার্জি হিলিং কতটা কার্যকরী? तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर के ऊपर मैंने बहुत सालों से रिसर्च किया हूँ दोस्तों। ब्लड शुगर विद इन 20 मिनट के अंदर कंट्रोल हो सकते हैं दोस्तों। आप सुन के तज्जुब हो जाएंगे, अरे सर क्या बोल रहे हैं, विद इन 20 मिनट के अंदर कंट्रोल हो सकता है। यस दोस्तों, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। अगर आपका ब्लड शुगर है, बहुत दिनों से आप ब्लड शुगर के दवाई ले रहे हो, फिर भी ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहे हो, तो आप शुगर जो नापने का जो मशीन है वो लेके मेरे पास चली आइए। पहले आपको शुगर मैं नापूंगा, फिर एक 20 मिनट का टेक्निक करवाऊंगा आपको, फिर उसके बाद आपको शुगर फिर नपाऊंगा दोस्तों। तो इसके बाद आप ताज्जुब बन जाएंगे कि अरे मेरा जो शुगर कम गया है। यस दोस्तों, ऐसा ही पावरफुल टेक्निक मैं सिखाता हूँ मेरा द सीक्रेट पावर हीलिंग क्लास के अंदर। और ये जो टेक्निक मैं सिखाऊंगा ना, हर रोज अगर आप 20 मिनट टाइम आप अपने शुगर कंट्रोल करने के लिए दे सकते हो तो आपका शुगर नेचुरली कंट्रोल हो जाएंगे दोस्तों। अगर आप दवाई ले रहे हो, लो, दवाई लेने के साथ साथ मेरे पास आइए, मेरा द सीक्रेट पावर हीलिंग क्लास को एक बार ज्वाइन कीजिए। आपका जो ब्लड शुगर है वो कंट्रोल हो जाएंगे। और ब्लड प्रेशर के बारे में मैं क्या बोलूं दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में मैं तो लाइव डेमो करके ऑलरेडी दिखा चुका हूं दोस्तों। तो उसमें क्या होता है
कि आप ब्लड प्रेशर नापेंगे, नापने के बाद आपको देख के आपको हार्ट को मैं हीलिंग कराऊंगा, और वो हीलिंग ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट टाइम लगेंगे दोस्तों। 2 से 3 मिनट बाद आप फिर अपना ब्लड प्रेशर को नापेंगे और आप तज्जुब बन जाएंगे दोस्तों। यस दोस्तों, आपके माइंड के अंदर इतना पावरफुल ताकत छुपा हुआ है दोस्तों। वो ताकत का अगर आप एक बार यूज करना सीख जाते हो ना, तो आप अपने जीवन में मिरेकल ही मिरेकल ला सकते हो दोस्तों। ये सब कुछ मैं अपना वीआईपी हेल्थ ट्रेनिंग के अंदर सिखाता हूँ, सिर्फ 5 घंटा ट्रेनिंग के अंदर, और एक ईयर तक आपको पावरफुल सपोर्ट, पावरफुल गाइडलाइंस के अंदर में रखूंगा दोस्तों। तो ये जो वीआईपी हेल्थ ट्रेनिंग है आपके लाइफ के एक अलादीन का चिराग है दोस्तों। ये चिराग को आप मिस मत कीजिए दोस्तों। ये चिराग को साथ परिचित होइए और अपने जीवन में मिरेकल परिवर्तन लाइए। একদমই। আর স্যার এই অনুষ্ঠানে প্রতিনিয়ত উপস্থিত থাকেন কিন্তু একমাত্র আপনাদের জন্য, আর বিশেষ করে এই অনুষ্ঠানটি স্যার করে থাকেন একমাত্র হিন্দিভাষী দর্শক বন্ধুদের জন্য, যাদের বাংলাতে অসুবিধে আছে, বাংলা বুঝতে অসুবিধে হয়, তাদের জন্য কিন্তু এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকেন, কারণ স্যার রয়েছেন সবার জন্য। তাই যারা হিন্দিভাষী তারা মনোযোগ দিয়ে স্যারের এই অনুষ্ঠানটি দেখবেন। আপনারা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিআইপি হেলথ ট্রেনিং এবং শক্তিশালী এনার্জি হিলিং নিয়ে অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন। এটা সত্যি যে এই ব্লাড প্রেশার নিয়ে আমরা অনেকেই ভুগে থাকি, দিনের পর দিন ওষুধ খেয়ে যাই, তবুও আমাদের ব্লাড প্রেশার মানে কন্ট্রোল হয় না। সেখানে কিন্তু এই মাত্র কয়েক সেকেন্ডের, কয়েক মিনিটের ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু আপনার জীবন থেকে ব্লাড প্রেশার একদম কন্ট্রোল হয়ে যাবে এবং আপনারা একটা সুস্থ জীবন ফিরে পাবেন। এবার আসছি স্যার, এই যে সৌন্দর্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বা স্কিনের কোনো প্রবলেম থাকলে সেখানে ভিআইপি হেলথ ট্রেনিং কতটা কার্যকরী? तो दोस्तों, स्किन को ग्लो करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, और देखा जाए तो वो पहले तो आपको ग्लो करवाता है, लेकिन अंदर से आपको स्किन को आपको स्किन को डैमेज करता है। तो दोस्तों, आपके माइंड के अंदर जो मिरेकल पावर छुपा हुआ है ना, वो पावर को अगर आप एक बार यूज़ करना सीख जाते हो, विद इन 1 मिनट के अंदर आपका स्किन ग्लो कर सकता है दोस्तों। यस, जो लोग मॉडलिंग करता है, जो लोग सीरियल में काम करता है, या कोई बॉलीवुड हॉलीवुड में काम करता है, उसे मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप अपने स्किन को नेचुरल तरीक़ा से ग्लो करने के लिए ज़रूर एक बार वीआईपी हेल्थ ट्रेनिंग को करना चाहिए दोस्तों। यस दोस्तों, मैं हमारा क्लास में एक मज़ेदार चीज़ करवाता हूँ। पहले आपका जो स्किन है उसे मैं आपको मिरर के सामने आपको ठहरा के आपका स्किन का जो ग्लो है उसको मैं चेक करवाता हूँ। फिर एक मिनट का एक एंजल कॉल करवाता हूँ। 1 मिनट के बाद फिर आपका स्किन का जो ग्लो है उसे चेक करवाता हूँ। आप खुद अपना स्किन का जो ग्लो है वो इतना इम्प्रूव हो जाएगा, आप खुद देख के ताज्जुब बन जाएंगे दोस्तों। ये दोस्तों, इतना ही पावर है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दोस्तों। सिर्फ आपको जरूरत है एक अच्छा सा टीचर के पास जाके ट्रेनिंग लेना दोस्तों। यस दोस्तों, और अच्छा सा टीचर आप इंडिया में बहुत सारा पाएंगे, लेकिन मेरा जो ट्रेनिंग का जो डिजाइन किया हुआ है जो कोर्स, वो 18 साल का एक्सपीरियंस का एक तजुर्बा है दोस्तों। तो मेरे पास आइए, मैं आपको जिस टेक्निक को सिखाऊंगा, जितना धैर्य लेके सिखाऊंगा, आप ये सब टेक्निक ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं पाएंगे दोस्तों। একদমই একদমই। তাই একটু আপনাদেরকে জানিয়ে রাখছি স্যারের সঙ্গে কিভাবে আপনারা যোগাযোগ করবেন। আপনারা শ্রী পলাশ বরকে পেয়ে যাবেন হাওড়া, যোগমায়া, জলট্যাং ও দমদম মেট্রোর কাছে। এই দুটো চেম্বারে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এছাড়াও বাড়িতে গিয়ে ও অনলাইনে ট্রেনিং করানো হয়, রেকি গ্র্যান্ড মাস্টার ও অ্যাঞ্জেল মাস্টার কোর্স করানো হয়। পাস্ট লাইফ রিগ্রেশনের ও পূর্বজন্ম জানার ব্যবস্থা রয়েছে। তাই যারা পাস্ট লাইফ রিগ্রেশন করাতে চাইছেন তারাও কিন্তু স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। অবশ্যই এই নাম্বারে ফোন করে আসবেন 7980274953। এই নাম্বারে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা 7602919251 এই নাম্বারটিতেও আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। আর যারা বাংলাদেশ থেকে যোগাযোগ করতে চাইছেন তারা +88078980274953 এই নাম্বারে আপনারা ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। এবং রেকির যে 8খানা সাবজেক্ট রয়েছে, সেই 8খানা সাবজেক্ট খুবই সুন্দরভাবে এবং হাতে ধরে কিন্তু স্যার আপনাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে থাকেন। তাই যারা ট্রেনিং নিতে চাইছেন, আমি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখছি কী কী বিষয় আপনারা শিখতে পারছেন। তার মধ্যে রয়েছে ইনস্ট্যান্ট হলিফায়ার রেকি, ইনস্ট্যান্ট চক্র ক্লিনিং, ইনস্ট্যান্ট অ্যাঞ্জেল রেজাল্ট, 3 মিনিটে পেন কন্ট্রোল, ইনস্ট্যান্ট
instant water miracle, law of attraction and money magnet, magnified aura cleaning, instant 6 second healing। মাত্র 5 ঘন্টার কোর্সে আপনারা কিন্তু এই সমস্ত কিছু শিখতে পাচ্ছেন, যেখানে 1 বছরের সাপোর্টে আপনারা 5 ঘন্টার কোর্স পাচ্ছেন। মাত্র 5 ঘন্টার মাধ্যমে এই রেকির 8টা সাবজেক্ট আপনারা শিখতে পাচ্ছেন এবং নিজেদের জীবনকে একটা সুন্দর এবং সুস্থ জীবনে আপনারা পরিণত করতে পারছেন। আর শুধু বাংলাদেশ নয়, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, সৌদি আরব থেকেও স্যারের কাছে বহু স্টুডেন্টরা অনলাইনে ক্লাস করছেন। তাই যারা বিদেশ থেকে যোগাযোগ করতে চাইছেন তারাও যোগাযোগ করতে পারেন, সেখানে অনলাইনে ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। তাই যারা চাইছেন আপনারা নিজেদের জীবনকে সুস্থ সুন্দর করে তুলতে, এই যে একটু আগে স্যার যেটা বললেন স্কিনের বিভিন্ন সমস্যা, বা আমরা মেয়েরা বিশেষ করে ছেলেরাও আজকাল নিজেদের স্কিনকে আরও গ্লো করতে চাই, নিজেদের ন্যাচারাল বিউটিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে চাই, তার জন্য কিন্তু এই এনার্জি হিলিং আপনাদের প্রচণ্ডভাবে কার্যকরী। সেখানে কিন্তু আপনারা নিজেদেরকে আরও সৌন্দর্য আরও সুন্দর করে তুলতে পারবেন। আচ্ছা স্যার, এই যে স্কিনের ব্যাপারে একটু আসবো। এই যে স্কিনে অনেক সময় অনেক দাগ পড়ে, কোনো কারণে হয়তো কারো কোনো দাগ পড়ে গেছে, কোনো কারণে কোনো ধরো কসমেটিক্সের একটা ব্যাড এফেক্টের ফলে পড়েছে, সেটা কি সম্ভব স্কিনের কোনো দাগ এই এনার্জি হিলিং এর মাধ্যমে দূর করা? तो आप जो क्वेश्चन मुझे पूछा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट स्किन का जो पैचेस है, स्किन का जो दाग धब्बा है वो सब रिमूव करने के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट मेरा पास द सीक्रेट पावर हीलिंग क्लास को करने आते हैं। और बहुत ही अच्छी तरह से कुछ क्षेत्र में जो जिसका दाग धब्बा बहुत पुरानी हो चुका है उसके कुछ क्षेत्र में वो देखा गया तो 1 से 1.5 महीना तक लग जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा दाग धब्बा का जो प्रॉब्लम है वो 1 हफ्ता के 15 दिन के अंदर ही वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाता है। तो स्किन का जो भी प्रॉब्लम যে কোনো দাগ, ধরুন জন্মগত দাগ বা পোড়া দাগ সবকিছুই কি চলে যায়? नहीं, जो बाउट प्रॉब्लम है अच्छा। उसमें मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। अच्छा। क्योंकि जो बाउट प्रॉब्लम है उसमें मैंने रिसर्च करके देखा कि उसमें रिजल्ट आने बहुत 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 दिन टाइम लग जाता है, सालों भर टाइम लग जाता है। इसलिए जन्मगत जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर मैं कोई भी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन कोई भी कॉस्मेटिक यूज करने के बाद কসমেটিক্স এর রিঅ্যাকশনের ফলে অনেক সময় দাগ হয়ে যায়, ওগুলো वो सब प्रॉब्लम अच्छे तरह से वो गायब हो जाएंगे एनर्जी साइंस यूज करके। একদমই তাই। অনেকেই কিন্তু এটা চিন্তায় থাকেন যে মুখে একটা দাগ রয়েছে, সেটা কি করবেন, কিভাবে, হয়তো অনেক ওষুধ লাগাচ্ছেন, অনেক ওষুধও খেয়েছেন দাগ দূর করার জন্য, কিন্তু কিছুতেই সেই মুখের দাগ যাচ্ছে না। সেখানে কিন্তু অবশ্যই একবার স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, সেখানে আপনার মুখের সেই দাগ দূর করে আপনার মুখের সৌন্দর্য কিন্তু স্যার একদমই বাড়িয়ে তুলতে পারবেন। এরপর আসছি স্যার, এই যে অনেক সময় অনেকেরই হঠাৎ করে ওজন বেড়ে যাচ্ছে, বা তার জন্য ডাইটিং করছেন, সকালে উঠে মর্নিং ওয়াক করছেন, কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে ওজন কিছুতেই কমছে না। তাই ওজন কমাতে ভিআইপি হেলথ ট্রেনিং কতটা কার্যকরী? दोस्तों, हमारा वजन, हमारा शरीर का किसी भी अंग परिचालित तो किधर से होता है? हमारा ब्रेन से होता है, हमारा माइंड से होता है। अगर आप अपने माइंड को सटीक तरीका से इंस्ट्रक्शन देना एक बार सीख जाते हो तो आपका जो वजन है वो ऑटोमेटिकली घट जाएगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डाइट कंट्रोल करने का भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपका वजन अतिरिक्त वजन के लिए आप परेशान है, परेशानियां में झेल रहे हो, तो आप जरूर मेरे साथ एक बार कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने माइंड के अंदर इंस्ट्रक्शन पुट करके आपको वजन को ऑटोमेटिक तरीका से घटा सकते हो। दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट मेरे पास आया था, उसका वजन नेचुरल तरीका से घटाया। आप भी आइए, क्योंकि अतिरिक्त वजन बाद में बहुत सारा बीमारी को जन्म दे सकता है। हार्ट का बीमारी हो सकता है, मधुमेह हो सकता है, ब्लड का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत तरह तरह का बीमारी ला सकता है। इसलिए अतिरिक्त वजन जिसका है वह जरूर आइए मेरे पास। मैं जो टेक्निक सिखाऊंगा 1 से 1.5 महीने तक आप यूज अगर करेंगे मेरा जो टेक्निक, तो आप दिखेंगे आपका वजन, आपका मनचाहा वजन आप पाएंगे। यानी कि आपका वजन मान लो कि 80 किलो है, तो आप चाहते हो कि मेरा 60 किलो हो जाए, तो मैं जो टेक्निक सिखाऊंगा वो टेक्निक अप्लाई करने के बाद आपका वजन 60 किलो तक ही आ जाएंगे। दोस्तों, 60 किलो के नीचे नहीं जाएंगे। यस, ऐसा ही पावरफुल होता है हमारा माइंड। उनको आप जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे हमारा माइंड वैसा ही काम करेंगे।
একদমই, এই ওজন কমানোর জন্য কতই না পরিশ্রম আমরা করে থাকি, ডায়েটিং করছি, তারপরে অনেকে জিমে যাচ্ছেন বা অনেক টাকাও হয়তো খরচ করে ফেলেছেন, কিন্তু কিছুতেই ওজন কমছে না। সেখানে কিন্তু এই ভিআইপি হেলথ ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে মাত্র কয়েক সেকেন্ড, মাত্র কয়েক মিনিটের ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে সেই আপনাদের নিজেদের ওজন কিন্তু সেখানে আপনারা কম করতে পারছেন। তাই যারা এই ওজনের সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছেন, নিজেদের ওয়েট কিছুতেই কম করতে পারছেন না, সেখানে একবার অবশ্যই স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, সেই পথ কিন্তু স্যার আপনাদের দেখিয়ে দেবেন। স্যার এবারে আসছি যে কিডনি বা গল ব্লাডার স্টোনের ক্ষেত্রে আপনার এই ভিআইপি হেলথ ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে সেটা মানে কিভাবে সেই স্টোন থেকে আপনারা নির্মূল হতে পারবেন। तो पहले दोस्तों, अगर आपका स्टोन बहुत खतरनाक जगह नहीं लिया, अगर आपके पास 1 से 1.5 महीने तक टाइम है, तो मैं बोलता हूँ कि आप मेरे पास एक बार आइए, ठीक है। तो अगर आपका जो स्टोन है वो ऑपरेशन करने तक नहीं गया, यानी कि इमीडिएट इमरजेंसी परिस्थिति तक नहीं गया, तो आप मेरे साथ एक बार कांटेक्ट कीजिए। मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा, वो टेक्निक के द्वारा आप नेचुरल वे से आपको माइंड पावर को यूज़ करके वो स्टोन को आप गला करके आप यूरिन से आप निकल सकते हो दोस्तों। यस दोस्तों, इतना ही पावरफुल होता है हमारा माइंड। और ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरा बहुत सारा स्टूडेंट के साथ ऑलरेडी ये सब टेक्निक अप्लाई कर चुका हूँ और बहुत स्टूडेंट सक्सेस ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जिसके हाथों में, जिसके पास 1 से 1.5 महीने तक टाइम है, जरूर मेरे पास एक बार आइए। मैं आपको जो टेक्निक सिखाऊंगा वो टेक्निक अप्लाई करने के बाद आपका जो स्टोन का जो ऑपरेशन करने का जो खर्चा है 30 से 50 या 1 से 1.5 लाख तक हो सकता है कभी कभी, तो वो खर्चा से आप बच जाएंगे दोस्तों। अगर आपके पास टाइम है, अगर इमरजेंसी परिस्थिति है, तो आप जरूर डॉक्टर को सलाह लीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो आइए, मैं आपको रास्ता जरूर दिखाऊंगा दोस्तों। একদমই, মানে স্টোনের জন্য সেখানে অপারেশনেরও কিন্তু প্রয়োজন পড়বে না, মাত্র কয়েক মিনিটের ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে সেই স্টোন থেকে আপনারা কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারছেন। সেটাই আপনাদের গল ব্লাডার বা কিডনিতে স্টোন হয়েছে শুনলে অনেকেই চিন্তায় পড়ে যান যে ডাক্তার হয়তো অপারেশনের জন্য বলবে, তার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হবে। সেখানে কিন্তু অনেক অর্থ খরচ না করেও, কোনো অপারেশনে না গিয়েও কিন্তু আপনারা সেই স্টোন থেকে সম্পূর্ণ নির্মূল হতে পারছেন একমাত্র রেকি বা শক্তিশালী এনার্জি হিলিংয়ের মাধ্যমে। আমি স্যারের চেম্বার অ্যাড্রেসগুলো আপনাদেরকে আরেকবার জানিয়ে রাখছি, যারা আসতে চাইছেন, যোগাযোগ করতে চাইছেন, আপনারা শ্রী পলাশ বরকে পেয়ে যাচ্ছেন হাওড়া যোগমায়া জলটেন ও দমদম মেট্রোর কাছে। এছাড়াও বাড়িতে গিয়ে ও অনলাইনে ট্রেনিং করানো হয়, রেকি গ্র্যান্ড মাস্টার ও অ্যাঞ্জেল মাস্টার কোর্স করানো হয়। পাস্ট লাইফ রিগ্রেশনের ব্যবস্থা রয়েছে, পূর্বজন্ম জানতে যারা চাইছেন তারাও কিন্তু যোগাযোগ করতে পারেন। এই বুকিং নাম্বারে যোগাযোগ করবেন 7980274953 এবং 7602919251, এই দুটো নাম্বারে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। আর বাংলাদেশ থেকে যারা যোগাযোগ করতে চাইছেন, স্যারের কাছে প্রচুর স্টুডেন্টরা বাংলাদেশ থেকে এসে ক্লাস করছেন এবং অনলাইনেও ক্লাস করছেন, তারা এই নাম্বারটিতে যোগাযোগ করবেন +880798027495 আর যারা ইউটিউবে স্যারের অনুষ্ঠান দেখতে চাইছেন, স্যারের বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান আপনারা ইউটিউবে পেয়ে যাবেন। অবশ্যই টাইপ করবেন পলাশ বর রেকি, এই কথাটি লিখে টাইপ করবেন, ইউটিউবে বিভিন্ন সাবজেক্ট নিয়ে স্যারের অনুষ্ঠান আপনারা দেখতে পারেন। আর আপনারা যারা ট্রেনিং নিতে চাইছেন, রেকির 8খানা সাবজেক্ট স্যার খুবই সুন্দরভাবে শিখিয়ে থাকেন, একদম হাতে ধরে এই কোর্স করানো হয়। মাত্র 5 ঘন্টায় এতগুলো সাবজেক্ট খুবই সুন্দরভাবে কিন্তু স্যার আপনাদের শিখিয়ে থাকেন। তাই যারা কোর্স করতে চাইছেন, যে সাবজেক্টগুলো আপনারা যা শিখতে পারবেন, ইনস্ট্যান্ট হলিফায়ার রেকি, ইনস্ট্যান্ট চক্র ক্লিনিং, ইনস্ট্যান্ট অ্যাঞ্জেল রেজাল্ট, 3 মিনিটে পেন কন্ট্রোল, ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার মিরাকেল, ল অফ অ্যাট্রাকশন অ্যান্ড মানি ম্যাগনেট, ম্যাগনিফাইড অরা ক্লিনিং, ইনস্ট্যান্ট 6 সেকেন্ড হিলিং, এই কোর্সগুলো, এই সাবজেক্টগুলো মাত্র 5 ঘন্টার ব্যবধানে আপনারা শিখতে পারবেন, যেখানে 1 বছরের সাপোর্ট রয়েছে। আর যারা বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, সৌদি আরব থেকে আসতে চাইছেন, অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। এই সমস্ত দেশ থেকে বহু স্টুডেন্টরা স্যারের কাছে অনলাইনে ক্লাস করছেন, তাই আপনারাও যদি অনলাইনে ক্লাস করতে চান, বিদেশ থেকে যোগাযোগ করে অবশ্যই স্যারের দুটো যে বুকিং নাম্বার রয়েছে সেই দুটো নাম্বারে যোগাযোগ করে নেবেন। চলে যাচ্ছি আবার আলোচনায়। আচ্ছা স্যার, এবার জানতে চাইবো একটু এই যে স্মৃতিশক্তি উন্নতির ক্ষেত্রে বা মেমোরি ইমপ্রুভমেন্টের ক্ষেত্রে আপনার এই ভিআইপি হেলথ ট্রেনিং কিভাবে কাজে আসে। दोस्तों, मेमोरी इम्प्रूवमेंट के ऊपर मैं बहुत सालों से रिसर्च किया हुआ हूँ दोस्तों। तो मेमोरी इम्प्रूवमेंट के बारे में मेरा ये जो वीआईपी हेल्थ ट्रेनिंग है इतना सटीक तरह से है, तो जिनका मेमोरी एकदम वीक है,
जो समझ सकता है कि कोई भी चीज़ के बारे में सोचता है तो वो भूल जाता है, क्या शरण में नहीं रहता है, या पढ़ाई में मन लगता नहीं, पढ़ाई तो करते हैं लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो वो चीज़ माइंड से निकल जाता है। तो ये सब टेक्निक को मैं बहुत ही अच्छी तरह से हल करना सिखाऊंगा दोस्तों। मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करके, यस, अपने आप को, जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो बहुत ही पावरफुल होता है। हम लोग जो भी काम करता है, ये सब पढ़ाई करना, नौकरी करना, लाइफ में स्टेबल होना, ये सब जस्ट हमारा जो माइंड का पावर है 8 से 10% यूज़ करके ही करते हैं दोस्तों। 90% पावर को हम लोग यूज़ नहीं करते। हम सिखाऊंगा कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड का पावर को यूज़ करके आप अपना मेमोरी पावर को बहुत गुना तक बढ़ा सकते हो दोस्तों। 1 से 1.5 महीने बाद आप अपना जो मेमोरी रिजल्ट है, मेमोरी का जो पावर है वो आप नोट करके रखिएगा। 1 से 1.5 महीने बाद आप देखेंगे कि अपना जो मेमोरी पावर है इतना इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे कि आप खुद ही तज्जुब हो जाएंगे दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट मेरे पास आया था दोस्तों। मैं जो ये सब बात कहता हूँ, ये बातों हवा में बात नहीं कहता हूँ, ये सब बातों के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट किया हुआ हूँ। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा था जो एग्जाम में अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाता था, लेकिन वो सब स्टूडेंट जब मेरे पास आके मेरा ये जो VIP हेल्थ ट्रेनिंग है, ये कोर्स को ज्वाइन किया, ये कोर्स को ज्वाइन करने के बाद उसका रिजल्ट बहुत अच्छा तरह से इम्प्रूव हुआ दोस्तों। यानी कि 1 से 10 तक रैंक के अंदर आया दोस्तों, माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में, ग्रेजुएशन में, MA में भी। यस दोस्तों, MA B.Ed आप जो भी क्लास में पढ़ते हो, जिधर भी पढ़ाई करते हो या ऑफिस में काम करते हो, जहाँ भी हो, मेमोरी इम्प्रूवमेंट अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मेरे साथ ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको मदद करूँगा दोस्तों। একদমই, এটা কিন্তু মানে স্টুডেন্টদের জন্য খুবই কার্যকরী। বিশেষ করে অনেক মা বাবারাই চিন্তায় থাকেন যে ছেলেমেয়েরা হয়তো দেখা যাচ্ছে পড়াশোনা করছে কিন্তু পরীক্ষার হলে গিয়ে সব ভুলে যাচ্ছে, কিছুই লিখতে পারছে না, সেখানে রেজাল্টও খারাপ হচ্ছে। তাই যে সমস্ত মা বাবারা মানে ভাবছেন যে ছেলে মেয়েদের মেমোরিকে কিভাবে আরও ইমপ্রুভমেন্ট করবেন, কিভাবে আপনার ছেলে বা মেয়ে সব কিছু মনে রেখে পরীক্ষার হলে ভালো করে লিখে একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারবেন, তারা কিন্তু একবার একটু যোগাযোগ করুন। কারণ অনেকেই হয়তো দোকান থেকে কোনো ওষুধ এনে আপনারা মানে খেয়ে দেখেন যে মেমোরি ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে কিনা, সেটাতে কিন্তু অনেক সময় ভালো না হয় হিতে আরও বিপরীত হতে পারে। সেখানে কিন্তু এই শক্তিশালী রেকি এবং শক্তিশালী এনার্জি হিলিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু আপনার ছেলে বা মেয়ের মেমোরি পাওয়ারকে কিন্তু আরও আপনারা বাড়িয়ে তুলতে পারছেন। সেখানে কিন্তু একটা ভালো রেজাল্ট হলে সেখানে আপনার ছেলে বা মেয়ের কেরিয়ারটাও কিন্তু সেখানে সাকসেস পাবে। তাই কেরিয়ারে সাকসেস যারা মানে পেতে চাইছেন তারা অবশ্যই একটু যোগাযোগ করবেন স্যারের সঙ্গে। আচ্ছা স্যার, অনেক সময় এটাও দেখা যায় যে শুধু মানে ছেলে মেয়েদের পড়াশোনাই নয়, অনেক সময় যেটা দেখা যায় যে কেউ মানে কোনো সরকারি চাকরি বা কোনো ভালো চাকরির জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছে কিন্তু সেই ইন্টারভিউতে যে ঠিকভাবে দিতে পারছে না, ভুলে যাচ্ছে, সেখানে কতটা কার্যকরী এনার্জি হিলিং? तो दोस्तों, हमारा आसपास जो कुछ भी दिखता है ना वो सब कुछ के अंदर एनर्जी है, और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, आइजैक न्यूटन ने इसको प्रमाण दिया है दोस्तों। तो आप जिधर नौकरी करना चाहते हो उसके अंदर एक एनर्जी है, और आपके अंदर भी एक एनर्जी है। आप जो नौकरी पाना चाहते हो उस नौकरी के एनर्जी के साथ आपको एनर्जी अगर मैच कर लेना सीख जाते हो ना, तो वो नौकरी आपके पास अटैक होना चालू हो जाएंगे दोस्तों। बहुत मज़ेदार चीज़ मैं सिखाता हूँ दोस्तों मेरे ट्रेनिंग के अंदर, और ये ट्रेनिंग करने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे जो नौकरी पाने के लिए आप बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे थे, वो नौकरी बहुत ही आराम से, बहुत ही ईजीएस्ट वे से आप पा जाएंगे दोस्तों। अगर आप नौकरी के तलाश कर रहे हो, क्योंकि आपका जो एजुकेशन है वो बहुत ही अच्छा तरह है, लेकिन आपको एक बात समझ में रखना पड़ेगा कि आपकी तरह आपका जो कंपटीटर है वो भी वेल एजुकेटेड है दोस्तों। तो उसके साथ कंपटीशन लेने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ को सपोर्ट लेना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है आपका माइंड पावर, ये स्पिरिचुअल पावर। मैं सिखाऊंगा कि कैसे आप अपना माइंड पावर, स्पिरिचुअल पावर, सुपर पावर को यूज करके आप अपना मनचाहा नौकरी को अपने ओर आकर्षित कर सकते हो दोस्तों। बहुत ही मिरेकल टेक्निक। अगर आप नौकरी रियल चाहते हो, बाय हार्ट चाहते हो, तो एक बार मेरे साथ जरूर संपर्क कीजिए दोस्तों।
একদমই, এই চাকরি নিয়ে অনেকেই চিন্তায় থাকেন। দেখা যায় যে উচ্চশিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষিতা হওয়ার পরও সেখানে ভালো চাকরি হচ্ছে না, ইন্টারভিউতে গিয়ে সে টিকতে পারছে না, সে সিলেক্ট হতে পারছে না, ইন্টারভিউতে ফেলিওর হয়ে যাচ্ছে। সেখানে কিন্তু এই যে শক্তিশালী এনার্জি হিলিং শেখার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা নিজেদের জীবনে একটা ভালো চাকরিও কিন্তু পেতে পারেন। যেখানে হয়তো আপনারা অনেক স্টাডি করছেন চাকরির জন্য, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে ইন্টারভিউ সিলেক্ট হতে পারছেন না। সেখানে কিন্তু আপনারা যে এতদিন ধরে চাকরির জন্য পরিশ্রম করলেন সেটা কিন্তু সবটাই কিন্তু আপনাদের মানে ব্যর্থ হলো। সেখানে কিন্তু যদি একটু আপনারা মাত্র কয়েক মিনিটের, মাত্র 5 ঘন্টা যেটা ট্রেনিং, সেই ট্রেনিং নেওয়ার পর যদি আপনারা কোনো ইন্টারভিউ ফেস করেন, দেখবেন সেই ইন্টারভিউতে অবশ্যই আপনারা সাকসেস পেয়ে যাবেন। কিন্তু তার জন্য অবশ্যই একবার যোগাযোগ করে নিতে হবে স্যারের সঙ্গে, অবশ্যই আসতে হবে স্যারের কাছে। অবশ্য না এসেও আপনারা অনলাইনে ক্লাস করতে পারেন। তাই কীভাবে আপনারা ক্লাস করবেন সেই বিষয়ে বিস্তারিত আপনাদেরকে আমি জানিয়ে রাখছি। আপনারা শ্রী পলাশ বরকে যে সমস্ত চেম্বারে পেয়ে যাচ্ছেন সেটা হলো হাওড়া, যোগমায়া, জলট্যাং ও দমদম মেট্রোর কাছে। এছাড়াও বাড়িতে গিয়ে অনলাইনে ট্রেনিং করানোর ব্যবস্থা রয়েছে। রেকি গ্র্যান্ডমাস্টার ও অ্যাঞ্জেল মাস্টার কোর্স করানো হয়। পাস্ট লাইফ রিগ্রেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। যারা পূর্বজন্ম জানতে চাইছেন, পূর্বজন্মের কোনো স্মৃতি হয়তো আপনাদের সামান্য মনে আছে কিন্তু পুরোটা মনে পড়ছে না, আপনাদের জানার ইন্টারেস্ট রয়েছে, তারা কিন্তু একবার অবশ্যই যোগাযোগ করে নেবেন স্যারের সঙ্গে। স্যার আপনাদের সমস্ত পূর্বজন্মের যে আপনার ঘটনা সব কিছুই কিন্তু স্যার আপনাদেরকে মনে করে দিতে পারেন। তাই যারা পাস্ট লাইফ রিগ্রেশন করতে চাইছেন অবশ্যই একবার যোগাযোগ করবেন। এই বুকিং নাম্বারে ফোন করবেন 7980274953, 7602919251। এই দুটো নাম্বারে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। আর যারা বাংলাদেশ থেকে যোগাযোগ করতে চান তারা অবশ্যই এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন +880798027495 এই নাম্বারটিতে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন। আর যারা স্যারের অনুষ্ঠান ইউটিউবে সার্চ করছেন তারা অবশ্যই টাইপ করবেন পলাশ বর রেইকে, এই কথাটি লিখে টাইপ করবেন। সেখানে স্যারের সমস্ত অনুষ্ঠান আপনারা পেয়ে যাবেন, বিভিন্ন টপিক্সের উপর অনুষ্ঠান সেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর যে 8টা সাবজেক্ট আপনারা শিখতে পাচ্ছেন, যারা রেইকি বা শক্তিশালী এনার্জি হিলিংয়ের ট্রেনিং নিতে চাইছেন, যে 8টা সাবজেক্ট স্যার আপনাদেরকে শিখিয়ে থাকেন সেগুলো হলো ইনস্ট্যান্ট হলিফায়ার রেকি, ইনস্ট্যান্ট চক্র ক্লিনিং রেকি, ইনস্ট্যান্ট অ্যাঞ্জেল রেজাল্ট, 3 মিনিটে পেন কন্ট্রোল, ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার মিরাকেল, ল অফ অ্যাট্রাকশন অ্যান্ড মানি ম্যাগনেট, ম্যাগনিফাইড অরা ক্লিনিং, ইনস্ট্যান্ট 6 সেকেন্ড হিলিং। এই 8টা কোর্স আপনারা শিখতে পারছেন আপনারা রেকি এবং শক্তিশালী এনার্জি হিলিং ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে। মাত্র 5 ঘন্টার ব্যবধানে এই 8টা সাবজেক্ট আপনারা শিখতে পারছেন, যেখানে 1 বছরের সাপোর্ট রয়েছে। স্যারের কাছে বাংলাদেশ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, সৌদি আরব থেকেও প্রচুর স্টুডেন্টরা অনলাইনে ক্লাস করছেন। তাই যারা বিদেশ থেকে এসে অনলাইনে ক্লাস করতে চাইছেন, বিদেশ থেকে যোগাযোগ করতে চাইছেন, তারা অনলাইনে ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে, অবশ্যই যোগাযোগ করে নেবেন আমাদের টেলিভিশন স্ক্রিনে যে দুটো বুকিং নাম্বার রয়েছে সেই নাম্বারটিতে। তাই যারা আপনাদের নিজের জীবনকে সুস্থ ও সুন্দর করে গড়তে চাইছেন, বিভিন্ন অসুখ বিসুখ বা বিভিন্ন ব্যথা বিষ বা বিভিন্ন কঠিন রোগে দীর্ঘদিন ধরে জর্জরিত রয়েছেন, কিভাবে নিজেদের জীবনটাকে একটা সুন্দর জীবনে পরিণত করবেন বুঝতে পারছেন না, অনেক দিন ধরে ওষুধ খেয়ে যাচ্ছেন, অনেক ডাক্তার দেখিয়েছেন, অনেক কিছু টেকনিক অ্যাপ্লাই করেছেন, তবু আপনাদের জীবনকে সুস্থ করে তুলতে পারছেন না, তারা অবশ্যই একবার যোগাযোগ করুন। এই শক্তিশালী এনার্জি হিলিংয়ের হাত ধরে আপনারা কিন্তু একটা সুস্থ সবল সুন্দর জীবন কিন্তু উপহার পেতে পারেন। স্যার অনুষ্ঠানের একদম শেষে আছি, তো স্যার কি বলবেন দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে? तो दोस्तों मैं एक ही बात कहूँगा कि अपने पास जो खजाना है, दौलत का जो खजाना है अपने माइंड के अंदर, आपका ब्रेन के अंदर, उस खजाने को एक बार आप यूज करना सीख जाइए दोस्तों। आप अपने जिंदगी में जो कुछ भी चाहो वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं दोस्तों। मनचाहा गाड़ी बाड़ी, बैंक बैलेंस, लाइफ पार्टनर, जो कुछ चाहो सब कुछ अचीव कर सकते हो दोस्तों। तो आप अगर जान चुके हो कि आपके माइंड के अंदर इतना पावर है तो कैसे रोना धोना, अभी कांटेक्ट कीजिए और मेरे साथ जोगाजोग कीजिए। मैं आपको सिखाऊंगा और अपने लाइफ में आपको आगे बढ़ने में मदद करूंगा दोस्तों। একদমই, যারা যোগাযোগ করতে চাইছেন অবশ্যই যোগাযোগ করে নেবেন। যে কোনো অসুখ বিসুখ বা অন্য যে কোনো সমস্যা, আর্থিক সমস্যা বা শারীরিক বা মানসিক সমস্যা, বিভিন্ন অনেকের ফ্যামিলিতে অনেক তো মানসিক রোগে আক্রান্ত পেশেন্টও থাকেন, যারা পুরো ফ্যামিলি কিন্তু তার জন্য সাফার করতে হয়, কীভাবে তাকে সুস্থ করবেন বুঝতে পারেন না, সেই সমস্যার সমাধানও কিন্তু স্যারের কাছে রয়েছে। তাই সমস্ত